भी कर लेती है, टीवी चैनल्स की भी रेट्स कम कर देती है। तो हम क्या कर सकते थे आते ही मैंने पिछले वाजिबात क्लियर किए, और इस कमिटमेंट के साथ कि इसकी कोई भी हल्की सी भी ये नहीं होगा कि आप मीडिया वर्कर और वर्किंग जर्नलिस्ट पे इसका बर्डन डालेंगे। और मैंने बजट को आके कई गुना इंक्रीज किया, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। अभी मुबश्शिर साहब कब आखिरी पेमेंट हमने कब की है जी? हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले। कितनी की है जी? बता दे कोई बात। 2 अरब 25 करोड़ जी। ये अभी पिछले हफ्ते मैं अर्ज करता हूं ना, उसमें ये सिर्फ टीवी चैनल्स नहीं है, अखबारात का बहुत बड़ा चंक है जो हमने समझा कि अखबारात की भी पेमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब ये एक हिस्ट्री है कि गवर्नमेंट ने समझा कि जी ये खर्चे कम करें, और पॉलिसी ये थी कि जी आर्म ट्विस्टिंग की पॉलिसी है, मीडिया को स्क्वीज करके जो है ये काम लिए जाते हैं, इनको आंखें दिखाएंगे तो ये इंसान के बच्चे बनेंगे, इस तरह के अल्फाज बोले जाते थे। मैं पहली पीबीए की मीटिंग में गया, एपीएनएस से मिला, सीपीएनई से मिला, अमेंड से मिला, पीएफयूजे से मिला, आरआईयूजे से मिला, पीआरए से मिला, एनपीसी से मिला, ये तमाम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नुमाइंदा तंजीम है, मैं सबसे मिला, और मैंने कभी दूसरी बात नहीं की। जो रिलीफ इनके मुंह से निकलना होता था मैं पहले कह देता था कि जी हम करने जा रहे हैं, वो वाजिबात हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हो। अब देखिए जो एक माहौल अब पैदा किया गया है, ये मीडिया इंडस्ट्री का, मैं माजरत के साथ कहता हूं, सेल्फ क्रिएटेड है। मीडिया लॉजिक्स मौजूद है, रेटिंग आप देख लें, कोई रेटिंग तो नहीं छुपा सकता ना। चले एबीसी में तो चलो 19-20 हो सकती है, एबीसी में डीईएफ भी हो सकती है, मगर रेटिंग्स में तो आप कमी नहीं ला सकते ना। मीडिया लॉजिक्स अपनी जगह मौजूद है, आपको पता लग जाता है किस चैनल। मैंने जीटीवी के रेट बढ़ाए, मैं आपके सामने कैमरों के सामने कह रहा हूं। जीटीवी का जो रेट था गवर्नमेंट का, उसमें हमने इजाफा किया है, कम से कम 20 से 30 हजार रुपए का इजाफा किया उसके अंदर। तो फिर मुलाजमीन को निकालने की बारी क्यों है? एक और मैं ऐलान करना चाहता हूं, इसको जज्बाती ऐलान समझें, इसको आप समझें कि मैं एक इमोशन से काम ले रहा हूं, क्योंकि डिजिटल मीडिया की भी पॉलिसी मुल्क के अंदर नहीं है। कानून बन रहे हैं, उस पर रेगुलेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो है, पेमरा भी है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, आईटीएनई है अखबारों के पास। मेरा जो सब्जेक्ट है, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात करूंगा, क्योंकि नुक्ता के लोगों को निकाला गया है और इनके लिए कोई रेगुलेट उस तरह की अथॉरिटी नहीं है इनको लुक आफ्टर करने की। अखबारात वाले फिर भी 20-20 करोड़ रुपए आईटीएनई से निकलवा लेते हैं, वाजिबात अदा हो जाते हैं, फिर भी केसेस हैं। ख्वाजा फारूक सईद के बच्चे आज भी रोल रहे हैं, मुझे एक एक घर का पता है, एक एक नाम का पता है, कहां पे क्या हो रहा है। ये बात नहीं कि मेरे से कोई बात ढकी छुपी है। ख्वाजा फारूक सईद को दुनिया से गए भी 2-2.5 साल हो गए या ज्यादा हो गया होगा। पायनियर थे और पायनियर सहाफियों में से उनका शुमार होता था। आज उनके बच्चों के साथ हो रही, मैं जानता हूं, उसमें भी हम किरदार अदा कर रहे हैं। आईटीएनई मौजूद है, पेमरा मौजूद है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद है, वहां पे पीएफयूजे के मेंबर भी बैठे हुए हैं, आप लोगों की अपनी अपनी नुमाइंदगी भी है वहां पे। क्योंकि डिजिटल मीडिया की कोई नुमाइंदगी नहीं है, मैं तमाम 37 के 37 नुक्ता के मुलाजमीन को नौकरी देने का यहां पे ऐलान करता हूं। दे विल बी एम्प्लॉयड, और विदिन नेक्स्ट 48 आवर्स इन तमाम को किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का लेटर जारी होगा और हम इन तमाम को नौकरी देंगे, क्योंकि डिजिटल मीडिया के मुलाजमीन के तहफ्फुज़ का अभी फिलहाल कोई बंदोबस्त मुल्क के अंदर नहीं है। ये पहला मेरा ऐलान है जी। दूसरा, देखिए आज मेरे पास बहुत ही मेरे मोहतरम पीएफयूजे के ओहदेदारान आए थे। अफजल भट्ट साहब थे, मदर अब्बास साहब थे, साहबजादा जुल्फिकार साहब थे, मैडम नैयर थी, और उनके साथ और कौन थे? आसिफ बशीर चौधरी साहब बैठे हैं जी, मौजूद थे। आज ही दोपहर को मेरे पास तशरीफ लाए थे। और देखिए मैं, हमारा दफ्तर खुला है, मेरी बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी है, ये किसी भी कोई कदगन नहीं है वहां पे। और मैंने पहले ही बताया है तमाम नुमाइंदा तंजीमों को कि आपका अपना दफ्तर है, जब आपका दिल करे आप आए। ये आज तशरीफ लाए थे, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने आके ये तमाम इश्यूज रेज किए, इस पे हमने कुछ वे फॉरवर्ड वर्कआउट किया है। पीबीए की एक मीटिंग ऑलरेडी ड्यू है हमारे साथ, वो आइंदा हफ्ते बुध को पीबीए से मीटिंग होगी, उसमें हम एपीएनएस को भी मदऊ करेंगे, और उनके साथ 2-3 हमारी गुजारिशात हैं। नंबर 1 ये कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट बिजनेस देती है किसी चैनल को, और बहुत सारे चैनल्स के बगैर दरखास्त के भी हमने रेट बढ़ाए हैं। जो छोटे चैनल थे वो ये आपके खैबर पख्तूनख्वा के चैनल हो गए, पश्तो के चैनल्स, उसमें K2 है, 1-2 और हैं, फिर लाहौर का सिटी 42 हो गया, लाहौर न्यूज हो गया, लाहौर रंग हो गया। जो छोटे चैनल थे रीजनल लैंग्वेजेस के, उन सब के मैंने रेट बढ़ाए, इसलिए बढ़ाए बगैर कहे कि ये छोटे चैनल है, आजकल के दौर में सर्वाइवल मुश्किल है।
بغیر کہے بغیر پوچھے. اور اس کا طریقہ کار یہی کیا کہ ریٹ فکسیشن میٹنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی, وہیں پہ طے کیا, وہیں پہ سب کو فون کر دیا کہ ہم نے اکراس دا بورڈ یہ ریٹ بڑھا دیے. اب دیکھیے طے کرنے والی بات یہ ہے کہ کسی بھی جاب میں آپ تو پھر بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں, اور دیکھیے میں شاید یہاں نہ ہوتا اگر اس وقت کے صحافیوں کے تھرو میری آواز لوگوں تک نہ پہنچتی. اپوزیشن کا دور میں یاد ہے, بڑی اچھی طرح یاد ہے, ہمیں تمام عدالتیں یاد ہیں. میں ابھی پرسوں عدالت گیا تو انہوں نے کہا جی گاڑی اندر جائے گی, میں کہا ہمیں عادت نہیں اس عدالت میں, ہم ادھر باہر ہی اترتے ہوتے تھے, میں وہیں سے اتر کے جاؤں گا. اور حالانکہ اس وقت مجھے یاد ہے ہم جب اپوزیشن میں تھے تو شہباز گل صاحب ججز کی گیٹ سے انٹر ہوتے تھے, ججز کی ریٹائرنگ روم سے عدالت کے اندر تشریف لاتے تھے ایک شہنشاہ عالی کی طرح. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے. اور تب اگر صحافتی تنظیمیں ہمارا ساتھ نہ دیتی, اس وقت ہم نے کوریج بھی دیکھی ہے کن حالات کے اندر خاردار تاریں لگی ہوتی تھی, بیریئر لگے ہوتے تھے, کورٹ سے 10 میل دور سے پیدل چل کے لوگ آتے تھے, گرمی سردی میں. دیکھیے دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا بڑا آسان ہے, لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا ایک ٹھنڈے کمرے میں گرمیوں کے اندر اور سردیوں کے اندر گرم کمرے کے اندر ریموٹ آن کیا تو سامنے صحافی کھڑا ہے رپورٹنگ کر رہا ہے. بٹ کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ وہ بہت شکریہ جی, میں بطور وزیر اطلاعات جب شروع میں چارج سنبھالا تو میں نے کوشش کی کہ پی بی اے اور جب اے پی این سے ملاقات ہوئی سب سے پہلے میڈیا ورکرز اور ورکنگ جرنلسٹ کا ایشو اٹھایا اور یہ کہا کہ اگر میں پچھلے 10 سال کا بیک لاگ کلیئر کرنے جا رہا ہوں اور آتے ہی پہلے مہینے میں اگر 1.5 ارب روپیہ ریلیز ہوا تو کہا گیا کہ اس کو تنخواہوں سے لنک کیا جائے. اور یہ پی بی اے کے تمام ممبرز گواہ ہیں. میں کراچی گیا, کراچی جا کے میٹنگ کی اور وہاں پہ یہ ان سے کمٹمنٹ لی, اور جب اے پی این ایس والے آئے اسلام آباد ان سے بھی یہی بات ہوئی. اور دیکھیے میں ایک اس کا پس منظر ہے, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ مشکلات آج کیوں آئی ہیں. میں قطعاً سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں جس کے ساتھ بیٹھتا ہوں پروفیشنل باڈیز کے ساتھ میں پروفیشنل بات کرتا ہوں, مگر اس کینسر کی شروعات کہاں سے ہوئی جڑ تک پہنچانا اور آپ کو بتانا میرا فرض ہے. 2018 میں ایک حکومت آئی, انہوں نے کہا یہ کیا ہے, یہ اسکرین, یہ اخبار, یہ میڈیا, یہ وزیر اطلاعات نے فون پہ یوں ہاتھ مار کے کہا یہ میڈیا ہم یہاں سے چلاتے ہیں. اس کے بعد ٹیلی ویژن چینل کے ریٹس تھے گورنمنٹ کے فکس ریٹس, اس میں کم از کم 40 to 50% کٹوتی کی گئی. اگر 8 ایئر کے چینل کا ریٹ پر منٹ, اور میں آپ سے میں بالکل سیاسی تقریر نہیں کرنے آیا, نہ میں نے کرنی ہے, میں آپ سے ٹو دا پوائنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کروں گا تاکہ اس کا حل نکلے. میں غیر روایتی سا سیاستدان ہوں, اس لیے میں آپ سے بات بھی وہی کروں گا جس پہ پورے اتر سکے. اچھا فار ایگزامپل چینل اے لے لیں جس کا ریٹ 3.25 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپیہ تھا, اس کا ریٹ 1,85,000 کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی, فوری کٹ کر کے تمام چینل سے ڈاؤن ورڈ ریویژن کر دی. یہ 2018 کی حکومت ہے. اخبارات کا آگے آ گیا, یہ تو ڈائنگ میڈیم ہے, اس اخبار سے کیا فرق پڑتا ہے. میں دیکھیے میں اکثر یہ جتنے صحافی میرے پاس آتے ہیں